السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ پھول شہزادی۔ آج سے 1000 سال پہلے ملک رومان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ احمد تھا۔ شہزادہ احمد بے حد ذہین، بہادر اور خوبصورت تھا۔ جب وہ 17 سال کی عمر میں پہنچا تو بادشاہ کو اس کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے ایلچی مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے پاس بھیجے اور ان سے شہزادے کے لیے رشتہ مانگا۔ ادھر ایلچی روانہ ہوئے، ادھر اسی رات شہزادے احمد نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک شیر کا پیچھا کر رہا ہے۔ شیر کئی دنوں تک دوڑتا رہتا ہے اور پھر ایک محل میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھی محل میں داخل ہوتا ہے تو اسے شیر ایک پودے کے پاس کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ شیر کی طرف بڑھتا ہے، لیکن شیر فوراً پودے کے پتے چبا ڈالتا ہے اور ایک دیو کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دیو کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ دیو سے مقابلہ کرتا ہے اور دیو کو مار ڈالتا ہے۔ جو ہی دیو مرتا ہے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے۔ اس کا لباس شہزادیوں جیسا ہوتا ہے اور عجیب بات یہ کہ جب وہ ہنستی ہے تو اس کے منہ سے سفید رنگ کے پھول جھڑتے ہیں، وہ بڑے خوشبودار ہوتے ہیں۔ شہزادی اسے بتاتی ہے کہ اس کا نام پھول شہزادی ہے اور اگر وہ اسے حاصل کر سکتا ہے تو کرے۔ یہ کہہ کر شہزادی اس کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ شہزادہ احمد خواب میں پھول شہزادی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ نہ جانے اس دنیا میں پھول شہزادی کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ سارا دن اس کے ذہن میں پھول شہزادی سمائی رہتی ہے۔ جتنی خوبصورتی اس نے پھول شہزادی میں دیکھی تھی اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کے وقت بادشاہ دربار سے واپس آیا تو شہزادے نے اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، بیٹے خواب تو یوں ہی ہوتے ہیں، اب بھلا انسان کے منہ سے پھول کیسے نکل سکتے ہیں؟ پھول تو پودوں پر لگتے ہیں۔ نہیں ابا جان، یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں تو پھول شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ شہزادہ احمد نے کہا، ضد نہ کرو بیٹے، پھول شہزادی کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ کسی شہزادی کے ہنسنے سے پھول جھڑیں۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے مختلف بادشاہوں کو پیغام بھیجے ہیں، ان کی لڑکیاں پھول شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، جس سے کہو گے شادی کر دیں گے۔ بادشاہ نے بڑے پیار سے سمجھایا، آپ بے شک اپنے ایلچی واپس بلا لیں، میں پھول شہزادی کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ شہزادی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کو شہزادے احمد کے ساتھ بے حد پیار تھا۔ اسے خطرہ ہوا کہ شہزادہ ضد میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اس نے اپنے سپاہیوں کو مختلف ملکوں میں پھول شہزادی کی تلاش میں بھیج دیا تاکہ شہزادے کی اس سے شادی کی جا سکے، اور پہلے سے بھیجے ہوئے ایلچیوں کو واپس آنے کا حکم بھیج دیا۔ شہزادہ احمد اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے شکار پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر اس نے رنگوں سے کئی جگہوں پر پھول شہزادی کی تصویریں بنا ڈالی تھی اور ان تصویروں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہتا تھا۔ اب اسے کھانے پینے کی بھی فکر نہ رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے کھانے پر بلا لیتے تو وہ چلا جاتا، ورنہ وہیں کمرے میں پڑا رہتا۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ نے پھول شہزادی کی تلاش میں آدمی بھیجے ہوئے ہیں، اسے ان کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہتا کہ پھول شہزادی کا پتہ چل جائے اور اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ ایک ماہ گزر گیا، شہزادے کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو شہزادے کی صحت کے بارے میں تشویش تھی کیونکہ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے اور پھر ایک دن بادشاہ کے بھیجے ہوئے وہ آدمی واپس آ گئے جو پھول شہزادی کو تلاش کرنے گئے تھے، لیکن واپسی پر ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، وہ ناکام واپس لوٹے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا، عالیجا ہم دنیا کے ہر ملک میں گئے ہیں لیکن پھول شہزادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ جس سے بھی شہزادی کے متعلق پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بے وقوفو، کبھی شہزادیوں کے ہنسنے سے بھی پھول بنتے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کہ ہم اسے کہاں تلاش کرتے۔ بادشاہ نے شہزادے احمد کو یہی بات بتانے کے بعد کہا، بیٹے اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ دنیا میں کہیں پھول شہزادی نہیں ہے۔ نہیں ابا جان، میرا ایمان ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ پھول شہزادی کا وجود ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں خود اسے تلاش کرنے جاتا ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کامیاب لوٹوں گا۔ شہزادے احمد نے کہا، شہزادے تم میری واحد اولاد ہو اور میرے مرنے کے بعد تم نے حکومت سنبھال لی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، بس آپ دعا کرتے رہیں، مجھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور میں زندہ کامیاب لوٹوں گا۔ شہزادے احمد نے مسکرا کر کہا، کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں ابا جان، میں اکیلا ہی جاؤں گا، آپ اجازت دے دیں۔ شہزادے نے ضد کی، اچھا جاؤ، خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے۔
बादशाह ने दुख भरे लहजे में कहा। शहजादे अहमद की मां ने उसे रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन शहजादा धुन का पक्का था। वो किसी के रोके ना रुका और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही घोड़े पर सवार होकर फूल शहजादी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। खाने पीने का उसने काफी सामान साथ ले लिया था। उस चीज की उसे फिक्र नहीं थी कि वो किसी आबादी की तरफ जा निकलेगा। वीराने की तरफ दोपहर तक वो मुसलसल सफर करता रहा। दोपहर के वक्त किसी सायेदार दरख्त के नीचे आराम करता और पिछले पहर जब सूरज की तपिश कम होना शुरू होती तो चल पड़ता। इसी तरह सफर करते हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन शहजादे को फूल शहजादी का पता न चल सका। वो कई मुल्कों में से गुजरा और उसने जिससे भी फूल शहजादी के बारे में पूछा, उसने शहजादे का मजाक उड़ाया, लेकिन शहजादे ने हिम्मत न हारी और मुसलसल सफर करता रहा। एक दिन शहजादा एक जंगल को अबूर करके जो ही दूसरी तरफ पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के बीचों बीच एक इंतहाई खूबसूरत महल पानी की सतह पर तैर रहा था। तालाब के किनारों से महल के दरवाजे का फासला कम से कम 50 गज था, लेकिन महल तक पहुंचने का कोई रास्ता ना था। शहजादे के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस खूबसूरत महल को अंदर से देखना चाहिए, लेकिन मसला महल तक पहुंचने का था। ना जाने तालाब की कितनी गहराई थी। शहजादा अहमद थोड़ा बहुत तैरना जानता था और वो पानी में तैरकर महल तक पहुंच सकता था, लेकिन इसके लिए पानी की गहराई का पता करना जरूरी था। चुनांचे वो घोड़े से उतर पड़ा। करीब ही एक दरख्त था। उसने तलवार से दरख्त की एक लंबी शाख काटी और तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसने किनारे पर बैठकर लंबी शाख को पानी में डाल दिया। जो ही शाख पानी में डूबी, पानी में एक भूचाल सा आ गया और उस पानी में बुलबुले उठने लगे और धुआं सा उठने लगा, गोया पानी उबलने लगा। शहजादा अहमद बहुत हैरान हुआ। उसने शाख पानी में से निकाली तो शाख का जितना हिस्सा पानी में डूबा था वो जलकर स्याह हो गया था। शहजादे ने सोचा कि अगर खुद इस पानी में दाखिल हो तो वो भी जलकर कोयला हो जाएगा। फिर वो किस तरह महल के दरवाजे तक पहुंचे। शाख के जलने से उसके दिल में महल देखने का शौक और बढ़ गया। जिस महल की हिफाजत के लिए ये अजीबो गरीब तालाब बनाया गया था, उसके अंदर क्या है? शहजादा इसी राज को हल करना चाहता था। उसने शाख की तरफ देखा तो एक बार वो फिर हैरान रह गया। शाख दोबारा सरसब्ज हो चुकी थी, जैसे कभी जली ही ना हो। शहजादा अहमद ने जब महसूस किया कि पानी के जलाने का असर आर्जी है, तो उसने घोड़े पर महल तक पहुंचने का इरादा कर लिया। घोड़े पर सवार होकर शहजादा अहमद ने घोड़े को पानी में डाल दिया। अभी घोड़े के अगले पांव ही पानी में गए थे कि पानी फिर उबलने लगा और घोड़ा भी रुक गया। शहजादे के घोड़े के दोनों अगले पांव पत्थर बने हुए थे, जिसकी वजह से घोड़ा आगे बढ़ने से कासिर था। शहजादे ने घोड़े की लगाम खींचकर उसे पानी में से निकाला तो घोड़े के दोनों पांव फिर गोश्त पोश्त के बन चुके थे। शहजादा तालाब के पास बैठकर सोचने लगा कि अब किस तरह महल में पहुंचा जाए। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज ने चौंका दिया। वो जल्दी से सामने देखने लगा। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि महल की एक खिड़की से वही फूल शहजादी उसकी तरफ देख रही थी, जिसको उसने ख्वाब में देखा था और तलाश करता फिर रहा था। शहजादी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी और उसके मुंह से फूल निकलकर पानी में गिर रहे थे, जो फौरन ही जलकर स्याह हो जाते थे। शहजादा अहमद ने फूल शहजादी की तरफ देखकर हाथ हिलाया। फूल शहजादी ने भी जवाबन हाथ लहराया और कहने लगी, शहजादे, इस तालाब का पानी बहुत खतरनाक है। ये सब कुछ जादू का है। तुम सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ तक पहुँच सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई मजबूत रस्सा हो तो उसका एक सिरा दरख्त के साथ बांध दो और दूसरा सिरा इस तरफ कमंद बनाकर फेंक दो कि महल के किसी बुर्ज में फंस जाए। फिर तुम रस्से के जरिए लटकते हुए यहाँ तक पहुँच जाना। खुशकिस्मती से शहजादे के पास एक रस्सा मौजूद था। उसने घोड़े की जीन के साथ बंधा थैला खोला। उसने घोड़े की जीन के साथ बंधा थैला खोलकर रस्सा निकाला। रस्से का एक सिरा उसने करीबी दरख्त की मजबूत ऊंची शाख पर बांध दिया। दूसरे सिरे पर गोल छल्ला बनाकर महल की तरफ फेंका, जो महल के एक बुर्ज में जाकर फंस गया। शहजादे ने रस्से की मजबूती देखी तो फिर खुदा का नाम लेकर रस्से के साथ लटकने लगा। तालाब का पानी उसके पांव से 1 फुट नीचा था। अगर शहजादे का हाथ फिसल जाता तो वो पानी में गिर जाता, इसलिए वो एहतियात से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में वो महल पर पहुंच गया। फिर वो सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंच गया। महल अंदर से बहुत खूबसूरत था। एक कमरे में उसे फूल शहजादी मिल गई। दोनों एक दूसरे से मिले। शहजादी ने बताया कि वो चीन की शहजादी है। जब वो 6 माह की थी तो उसे एक देव उठा लाया था। तब से वो यहीं पलकर जवान हुई है। अब देव उससे शादी करना चाहता है। शहजादी ने उससे पूछा, अब देव कहाँ है? अभी वो अपने लिए शिकार करने गया है, शाम को आएगा। फूल शहजादी ने जवाब दिया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा।
शहजादा अहमद ने जोशीले लहजे में कहा, वो बहुत ताकतवर है, तुमसे 4 गुना, अलबत्ता एक तरीका है उसे हलाक करने का। फूल शहजादी ने कहा, वो क्या? शहजादा अहमद ने पूछा। इसी महल में एक कमरा है जिसमें एक पिंजरा रखा हुआ है, उसी पिंजरे में एक तोता बंद है और तोते में देव की जान है। अगर तोता मर जाए तो देव भी मर जाएगा, लेकिन उस पिंजरे के गिर्द एक अजदहा पहरा दे रहा है, पहले उसे हलाक कर दिया जाए तो तोता हासिल हो सकता है, वरना नहीं, और वो अजदहा भी बहुत खतरनाक है। फूल शहजादी ने बताया। तुम मुझे वो कमरा दिखा दो, मैं अभी तोते को मार डालता हूँ, शहजादे अहमद ने कहा। फूल शहजादी उसे महल के एक कमरे के पास ले गई और कहा, यही वो कमरा है जिसमें तोते का पिंजरा है। शहजादे अहमद ने म्यान से तलवार निकालकर दरवाजे पर लगे भारी ताले पर मारी, ताला टूट गया। शहजादे ने धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे के वस्त में एक पिंजरा पड़ा था जिसमें सुर्ख रंग का एक तोता बंद था और एक बहुत ही मोटा, ताजा और लंबा अजदहा पिंजरे के गिर्द कुंडली मारे बैठा था। शहजादे को देखकर अजदहा फुनकारने लगा। शहजादा उसकी तरफ बढ़ा तो अजदहे ने फौरन ही उस पर हमला कर दिया। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाकर तलवार से उस पर वार किया। अजदहे का सर धड़ से अलग हो गया। अजदहे के मरते ही सुर्ख तोता चीखने लगा। शहजादे ने आगे बढ़कर तोते का पिंजरा उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। शहजादी ने तोते को देखा तो बहुत खुश हुई। शहजादे अहमद ने तोते को पिंजरे से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। उसी वक्त एक इंतहाई खौफनाक सूरत वाला देव महल में उतरा। उसे देखते ही शहजादे ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। देव की गर्दन भी खुद ब खुद टूट गई और वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। चंद लम्हों में जब वहां दोबारा रोशनी आई तो वहां ना महल था और ना तालाब, बल्कि एक चटियल मैदान में वो दोनों खड़े थे। कुछ फासले पर शहजादे का घोड़ा दरख्त से बंधा हुआ खड़ा था। देव के मरने पर उन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शहजादा फूल शहजादी को पाकर बहुत खुश था और शहजादी देव से निजात हासिल करके बहुत खुश थी। फिर शहजादे ने फूल शहजादी को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने मुल्क वापस पहुंचा तो उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। बादशाह और मलका ने दोनों को गले से लगा लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।